ଏଠି ଶୁଣୁଛ ତମ ଗୁଣବତୀ ସାନ ବୋଉର କଥା ଶୁଣୁଛଟି? ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ଘରର ବହୁତ ଦିନ ରାତି ଖଟି ଖଟି ମରିବ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ବସିଥିବେ? ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଦିନ ଅଧେ ହାତ ହଲେଇ ଦେଲେ ମହାଭାରତ କଣ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ? ସଂସାର ତ ଆମର ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ। ନିଜର ସମ୍ମାନ କହି ଡେଗୁରା ପିଟ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣ ନା, ଅନ୍ୟର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ତମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। I hate you, hate you, I hate you। गोटे कथा मन रख उर्मी, जदि तुम घरे रहिବାକୁ चाह ताहले वर्तमान मो मार गोड़ धरी क्षमा माग, नहले नहले घरे तुम जगह नहीं। जो घरे सत कहले एमती दंड मिले सेमिति घरे मो भी रहिବାକୁ चाहेनी। चित्कार करंतु नहीं। अरे स्वामी तो देवता किंतु आपण निजर देवता पर स्वामी संगरे पशु ठारू विहीन व्यवहार करि आछंती। आपण मानको मଣିଷ ବୋଲି କହିବାକୁ लाज लागुची। ए घरे गधिया हेटा बाग जोटी घुरी बुलुचंती सेठी सुधार गाय को पघरे बांधी रख जाईची। You shut up! Don't hold! I want you, Kitty. Just don't overstep your limits. चलो बापा तमे ए चप्पल काहे के छिंडा जाई से कथा भी मु ठीक बुझ पारछि। श्रीमती बीणा महापात्र तमे हमको खाइबा को डाकिछ ना चप्पल रिपेयर करबा को? आउ नै त कोन तांको चप्पल सजाडे से तमु कहबा कोन दरकार? तम अगर मते देखि अपमान देई चलछि।